हालो मुगे मगा बाय भयणांद गोंयकारांद सगळीं केशी आहाय तुमी सावजी भलायकी केशी आहा तुमगेली सजमता मुगे मगा बाबण सगळीं एकदम बरी आहाय मू देवाद्रान आनी सगळीं मंच्याद्रान इलेक्शना पयलीं TMC पार्टी आनी TMC कोण सपोर्ट करताय ती आयकाय कान दवन तुम सांगताली TMC पार्टी जी पळय कोण सपोर्ट करताय ती सगळ्यांक सपोर्ट करताय मू सगळ्यांक सपोर्ट करता मू जावं इस्कॉल शिकताय ते भुरग्यांक जावं बिजनस करपाक 20 लाख दितलीं 10 लाख दितलीं 5 लाख दितलीं जिकोनी हुंय नाका आतां तुमगे हुंय हाय ते 10 लाख 20 लाख 5 लाख हुंय हाय ना ममता बॅनर्जी ना ना म्हण तेंगे सपोर्टूय ना कोण नाय थोडी म्हणटाले लायट फ्री दिता तुमगे मनीस येयले आतां लायट फ्री दिल्या बरें आख्ख्या गोंयचे सोडया खबर तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण निवळून येयलो आहाय ते तेंगल्या गांवांत दियाय लायट फ्री जाता उदक फ्री दिता म्हणटाले ते येयले आख्ख्या गोंय लोकांक दिनाकाय तुमगे गांवां पळय लोकांक वोट मानाळा तेंकां दियाय उदक फ्री दिच्या आतां तेंकां दियाय पयलीं आख्ख्या गोंय दिनाकाय हें उदक पावसा मरे तें डॅम पासून बांदिल्लें तें आमगे पयशांचें एके पाटी बांदलो तें आहा लोकांक उदक दिनाय तुमी आनी पावसा मागीर उदक सोडटाय तेमी आनी लोकांचे घर भर बुडयन काडटाय इतू उदक मागीर खंय येतलें तुमी उदक दियाय मरे लोकांक बंद कित्याक कोताय तुमी फॅक्ट्री न्हू 24 hours दिताय 24 वर तुमी फॅक्ट्रीन दिताय मरे इंडस्ट्री न्हू तेकोच्यान पयशे घेताय मरे तुमी हप्ते घेताय आनी आमगे गोंयकारां बाबड्या गरीबांक उदक पावना आनी म्हणटाय तें उदक ना उदक कित्याक ना उदक कुसत मरे थिंगा देवागे मरे तुमी पयशे हाडटाय पेट्रोल हाडटाय तशें करून पेट्रोलाक पयशे हाडटाय उदकूय पयशे हाडटाय तुमी उदक देवागे मरे ते पयशे कोन 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 मरे एक दिसा पावसान तुमगे घरूय उडोवन वयतलें आनी तुमी उडोवन वयतले दर्या सोमते देवागे हेजे वस्तूचे पयशे कोनाकाय टायम नाका देवा तुमकां आमी निवडाय नाटाय कित्याक लागून रे गोंय सांबाळपा आमगेलें गोंयकारां सपोर्ट करपाक हे भायले कंट्री चोय मरे भायले कंट्री कितें जाता तेंगे गांवां तेंक पगार पासून सुबेज आनी भायले कोण येता तेका उणें पगार पूण आमगे गोंयां भायली मनशां पगार चड आनी गोंयकारां थोडे आनी तेंक जाल्यार एक फावट जॉब मेळनाय केसोले मोदृश्ट रे तुमचे तुमी करोना जाय तुमी कित्याक मरोन वचूनाय रे ते इनोसेंट बाबा लोक मरोन गेला तुमी कित्याक मरोनाय रे कोरोना जायन थोडे म्हणटाय मास्क फ्री दिता मास्क तुगे सकयल्या घाल दी मास्क न्ही मास्क दिता मास्क फ्री दिता म्हूण आमकां भिवपा गरज ना तुका भिवपा गरज आहा मास्क घाल ती तुगे फॅमिलीन तुका घाले ना पेपरा पाटी ती मास्क यूज करे तुमगे मास्कांची आमी हाय वय थिंगसान जोड तुमगेली वय थिंगसान जोड चोरपाचें फकत चोरपाचें कितलो बरें मनशां निवडायन हाडटेंच कितलो बरो हाडटेंच तेचे रोबड्यान लोळटाय तुमी तेल वाडोवलें टमाट वाडोवली पेट्रोल वाडोवली तुमगे सगळे प्रोडक्ट वाडटाय पूण इनोसेंट बारीक पगारा पळय कामां आहाय ती शॉपाची जावं खंय तेंगे पगार वाडयनाय मरे तुमगे प्रोडक्ट वाडटाय रेट हाय तेंगे पगार कित्याक हाडयनाय रे तेका पगारूय हाडोवपा जाय सगळ्या MLAंनी घरा लायट फ्री उदक फ्री
तुम पगार घेनाय रे 1,20,000 पगार घेताय मरे प्लस जमीन इकून खाताय मरे गोंय इकून काबार कोताय मरे पगाराक जास्त बेज तुमी एक हप्तो जाता मरे कमिशन चड मरे तुम कितू पगाराक मरे तुम बील चड येवपा जाय आमी क्रिसमसा मातशे एक थोडीशे एक 4-5 फ्लायट गेले जाल्यार 1,000 बील येता मरे कोण कोणाक गेल्यार आमची घाताय मरे तुमी सारकी काबार केला मरे गोंय येवपा देखून वीट येता म्हाका जाण तूं गोंया येवपाची उमेद मोडो आहा गोंया एक म्हयनो बेकार रावलो जाय तूं की जळो आहा तितले काबार तुम चड्ड्यार घालपाचे आनी गोंयान कितें खावपा येवपाचें जाय जाण गोंया म्हणटाय तुम गोंय आहा तेच 1 लिटर पेट्रोल घालून रडटाय थिंगा टिकटॉकाचे हेजे तेजे व्हिडियो कोताय सोऱ्या बायडी नाका आपणा पेट्रोल दी म्हूण चोय हिंग एक 240 रुपया 17 लिटर पेट्रोल 240 रुपया 17 लिटर आनी गोंया कितें दिचोय गिन्याना तूं मातशें म्हणून सरकाराक कोट्टे नाक दोळ्यान मराय रे देवान एक घेसा उज्या पावस जोडे तुम सगळ्यांक काबार गेल्या पुरो आहले चोरां आनी बरे इनोसंट गरीब लोकांक दवरया पुरो आहले अरे तुम हालीं मेले गेले तूं कोडी काशांव भांगरा कोताय आसतलो तिगे मरण बरें कोताय आसतलें पूण देवा बली सगळे व्हडलो गिरेस्त गरीब कांय ना सगळे एक तागडे गिरेस्त मरो गोरे मरो काळे मरो खंयचे जाती मरो सेम थिंग देव जाय ती भाशेन नाय एकू देव थिंग कास्ट आनी तूं हे जातीचो ते जातीचो उच्च जातीचो सगळे जातीचो बामण आनी कोण केस जाले तें ना देवा बली एकू घर सगळ्यांक आनी एकू ड्रेस तूं विंगडा आसल्यार हांव विंगडो तुका ड्रेस आसल्यार म्हाका ड्रेस कितें कोताय तुमी 10 जाणांगे बेसांव घेवन मराय रे बेसां हारी कोनाकाय रे खंय आसले रे तुमी जण 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 पारेकाराचो CM आहलो तेका संवसारांत आसतना कितें लोक शिराप घाताले आनी मत्री तेजे कांदर काडूंक पावले बरो मनीस आनी कितें म्हूण तो हिंग कितें जडलो तें घेवन गेलो गोंया ब्रीज बांदलेले जावं कितें एकठांय केलोलें घेवन गेलो थिंग कोण आहा तो आतां CM आहा तुमगे मनशांगे कोत्तोप मरे हिंगा उत्ताय ती कळ्ळें तुका देवा तिगे पदवी चलना देवा बले दुसऱ्या सुद्दां आदार दी देव सरकाराचें वता तुगे आनी मुगे मागण्या गरज ना मागीर मागणी करपाची गरज ना देव जाणा कोणा व्हरपाचो आनी कोणा व्हरपा नाका तो तूं आनी हांव देवासरा गे मुगे मागणी तांकां पावता आमी पयलीं सद्याकूच बातकी आसताय मुजेच रे म्हाका जय रे कितें मरण मागता म्हाका मरणय ना देवा कितें सांगता म्हाका रे म्हूण देव म्हाका रोना जाल्यार चिंतय तुम जाल्यार दमन नासपाचें जाणटेल्यांगे आय ती खबर उतरां गांठपोटां आनी कितें तुमगे खबरो दिसली एक गांठपोटा म्हणपा तुमी हांव मानना तें जायत जाण थोडे रेड जिखोन आमी घेरा गोणी करूं वयता आनी कितें आरे गोणी तर तुम जरी तरी कोताय जाल्यार गोण्याची तुजात जाल्यार रेड्यां घेर सोडयाय आनी सोमतें इलेक्शना पुसांनी कोणी करया मरे जिखोन येतले गोणे हितू पावर आसले तेदो पडटलें तो गोणी तिगले रेड्या कोता तेगले रेड्या कोता तांकां पयशे मेळ्ळ्या पुरो चुकोन लास्ट उंचो तर रेड जिखोताय दोनी जिखताय न्हू उंचो तर एक जिखपा जिखोताय देवान आपणा जाय तसो मनीस रचिला मातयेचो मनीस मेल्ले कुडयेक मातयेक लायता आमी चिंत्याय रे देवागे घरां चिंत्याय चिंत 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 तकली बेजार इनोसंट भुरगीं बाबडीं काय बरीं गोंया काम ना रडटाय बाबडीं तेंगे माय पाय बाबड्यो भायली गांव वचून काम करून आपणे भुरग्यां पयशे शिकोयता हितू 1000 म्हूण हितू लाख म्हूण
जोडलं जोड त्यांक बाबड्या घाताय कित्याक भुरगीं कितें शिकोन व्हडे मनीस जाता म्हूण थोडे दोतोर जावं कितेंय जावपा सोदताय पूण तुम लाखां लाख घेताय तेका बाबड्याक खंयचे आसतले तेगे माय बाय बाबड्या जोड आपणागे भुरग्यांक शिकयता तितू पयशे आसना ते कडेन तुम कितू लाख घेताय अरे हाल तें एक दोतोर जालें जाल्यार हाल तूं मत जाल्यार तुका सालार करपा जाता गोंयांत दोतोरू न्हय मागीर अमेरिका हिंगा थिंग सांगडो पडटाय चिंताय मरे मागीर मत येता तुम रडटाय मागीर आवय आपूण कितें केलें काय म्हूण गरिबां दुखयलें म्हूण शिरापाय फडफड्यान मत्ताय मागीर बेडाचेर जावं हाटीर अशें करून स्वता उलोवपा गेल्यार न्ही थोड्यांक राग येता तूं कित्याक पळय काय म्हणटाय ती थिंगा चुकताय आमी म्हाका कित्याक पळा ती तेगे भुरगीं आमी कित्याक पळा फकत इगोर्जी गेली एकामेकाक शांती दिली जालें काबार शांतीचें जालें काबार अरे गरीब मनशां तुमी आतां दिलशर गरीब मनीसर केस चडटलो तुम जल्म येता तुम गिरेस्त दिल्ली ना गरीब मेहनत केल्या बारीक बारीक कितें तरी करून काम करून खंय तरी वचोन व्हडले मनशां जाले एक मनीस मरे डेली इगोर्जी वयतालो देवा कोसार मागतालो आनी देवा पुजा कोतालो की तुका राव म्हणटालो आमचे बाबा नमन बरी 1000 पावटी राती 3 पासून उठोन कोतालो 2 कोतालो सकाळ फुडें आनी एकलो तेशें वयता आसतो सायबा तूं म्हाका पाव इतलें म्हणटालो म्हगे कामां आतां बोट घाल जशें पयलीं हांव वयता तेच पयलीं म्हाका बरे भाशेन घरा धाड हांव काम करता तेन्ना म्हज्या कामार तूं आसलें हांव गरीब देव तेका पावता पूण तूं दीस राती इगोर्जा न्हू कपेलां न्हू मागण्या रेतीर कोताय तुमकां पावना कित्याक तुमचें मन कसलो आसता तुमी इगोर्जी रेतीरा लोकां दाखोवपा वयताय डांस केले जाल्यार फुगडी गायली येयली आनी घराको मागीर हे गेल्यो खबर केल्यो हेगे सुने चली तेगे सुने चली हेगे बायले चली तेगे बायले चली आनी जो मनीस पळय कामां वयता तो मनीस देवाक मागोवन वयता दीसभर काम करता रातीको बाबडे दसो कप्पा तें घेता न्हिदलो परतून दुसरे दीस सांजकडे पूण तुमकां त्यो संवय जाला टिवीको बसयले मोबायलाचेर बसयले हें खेळ म्हळें तें खेळ म्हळें हेगे विडियो एडीट केले तेगे विडियो एडीट केले जालें झगड्यो केस्तां अरे घराको सगळ्यात बायल भुरग्यां मदीं राव कोप जायना जाल्यार घराको देशें मार तूं बायल भुरगीं कांय म्हणपा न्हय भले आपणें घोव आपणा भले घोव आहा भायर पियोन गेलो जाल्यार पयशांचो इतवास आनी लोकांकी केस्तां ती पडप कितलें सांग मनशा फायद ना काना वयल्यान सोडटाय जाय जा मॅसेजराचेर मॅसेज घाताय प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी पयशे रोखडे दिता म्हणटाय तूं म्हाका वळखना केन्ना उलयलो ना कांय ना केन्ना तुमकां वळखना केन्ना तुमकां उलयलो ना तुमी पयशे मागताय कोण कोणाले फोटो घाल आनी येयल्या म्हणटाय मागीर तुवें पयशे धाडटा पूण तुका उलयतलें कित्याक म्हाका जीप भायर काडना तूं म्हाका मेळटा म्हणून म्हाका मेळटाय तेंची म्हाका नाकाय देखो मुगे मोगाळ गोंयकार बाबण आसा आतां फेसबूक मॅसेंजर फ्री पडो आहा देवा बले तुमकां पातोक न्ही कांय न्हू हांव जाणा देवान सांगितलां दुसऱ्याक धाड दियाय पूण जे पळय भिकपळ मागताय मॅसेजाचेर फेसबुकाचेर रडोन दुसऱ्यांगे भुरग्यां दाखयताय आपणागे भुरगीं न्ही कोण कोणागेली सोयऱ्यांगे फ्रेंडांगे वयताय तेंगे भुरग्यां बरी बी ना जाल्यार तेंगे फोटो धाडटाय आपणागे भुरगीं म्हूण सांगताय प्लीज हेल्प म्हणटाय कॅन्सर जाला आनी कितें जालां बरें ना ऑपरेशन आहा दोतोरान सांगितलां मरतलें
तुमी कितें कोताय आवय तेगे भुरगें आसतलें रडटाय पूण तें एक्चुली कोणाय फ्रेंडाय गेलो आवय आटेर कोणा गेलें मेळ्ळो पळय आपणा हातीन दवरलो आपणागे भुरगें म्हूण दाखयन लोकां भुरग्या नांवान पयशे घेवन खाताय तुमी ना जाल्यार चोयनाय दोतोरागेर तेका हें आसलें पळय दोतोरागेर लॅटर हें तें आसल्यार चोयनाय धाडले पयशे पागापाक मागीर चेंज कोताय मोबायल नंबर चेंज कोताय दुसरे नंबरा सांगू तांचे कडेन शिंकलो भुरगीं तुमी जोडटाय जाल्यार कितें जालें तुमकां पयशे हाड जाल्यार कितें रूख हाल मान केलें कश्ट केलें न्हय गामी पयशे न्ही ते म्हजे मुखार कितलो जायन गेलो खंय पूण तेंचो पाय हांव ती समजाय मुज हांव ती मुज पाय म्हूण हांव तेंचो पाय बायल्या कातीन रुपान बरें दिसताली मनीस हें आसना काळीज साप आसपाक आनी हांव मोन चोयतां मोन चोयन दान दितां देवान आमगे मोन चोयन आमकां दान दिलां देवा पांयाक रडलो दूख गळयली शीर कातरल्या तिची देव दिना देवा सगळी खबर आसा जाता मनीस केसो नाटकाय तो नाटक करपी आनी म्हगे जिवितान असो घडलो आनी हांव जाणा देवा कोणा पातना खुद पाद्रीन पासून अपमान केलो आहा म्हाका रियली तुमकां सांगता प्रूफ पासून आहा म्हाका कडेन खुद पाद्रीन अपमान केलो आहा देवान कोणाचेर विस्वास दवरना तेय मनीस आमचे भाशेनूय ते देव न्ही उलयत जाल्यार मागीर भायर पडटा अशें कळटा तुका उलयत जाल्यार भायर पडटा केसो अपमान केलो आहा त्या दिसाचो हेट केलो हांवें आमी कोणाक आदार कोता आसतना दोळे धांपून आदार कोताय सारको चोयन दोळे धांपून आनी जितल्या जाणां हांवें आदार केला तो दोळे धांपून नाजाल्यार मायक तांकां हेका भयणां तांकां सांगून हांव हेल्प कोना म्हज्या काळजांतल्या पयशे म्हज्या म्हणटरी हांव हें कोतां कोणा कडेन विचारूं वचना आनी कोणाक सांगूं वचना कोणा कडेन परमिशन घेवपा नाका पयशे म्हगेले जाय जावं कोण धड दीत जाल्यार कोणाकूय दाखोवन दिता आपूण हुमक्या दिले एका सोयऱ्यां फ्रेंडाक कोण कोणाक सांगताय कोणाक तेशें करून सांगूं वचना चड जावं थोडें जावं म्हाका घडटाय ती भाशेन म्हाका कॅपेसिटी आहा ती भाशेन हांव हेल्प कोतां तुका कोंता येतलें गेल ना जाल्यार घेयनाका तशें करून तें पूण कश्टांचेर चड पगार आसल्यार चड दिता आसलो आनी थोडे पगार आसल्यार थोडे दिता आसलो पूण जाय जावं म्हणटाय तिगे केसो शेंटा पयशे रे म्हणटाय तूं कितें जोड गा म्हणटाय तूं पळय म्हयन्या जोडटा आनी त्या म्हण दिसा मोट म्हणटाय अशें करून उलयता तूं दिसा म्हण नाजाल्यार आजरा म्हण जेवण हांव आनी तूं थंय बसोल जाय तूं म्हज्या पयशे आनी तिगे पयशे म्हण तितलें तें तुजें पोटां आहा तितलें जेयता तूं पोटा हिशोबा भायर जेवपा ना देवान तुका व्हडलें पोट दिलें ना आनी आमकां धाकलें दिलें ना तूं बरें सुबेज दिसपेस कोतालो पूण मोट वेस्ट चड कोतालो पूण हांव वेस्ट करपा ना न्ही हांव म्हज्या पोटा जाय तितलें घेतलो पूण तूं बरें पयशे मोडटा दिसाक त्या पयशे हांव गरीब आदार दिता आश्रमांनी पूण तुवें केन्ना दिलो न्हय आश्रमान दिलेय ना हांव तो CM आसलो जाय तूं गोंयकार ऐकल्या लंडन अमेरिका ना घालपा विचार दिसनासलो सगळीं गोंयकारांक गोंय हाडटा आसलो गोंया काम दिता आसलो भायर गांठी आहाय तितल्या काडटा आसलो आनी जें पळय गोंयकार करूं सोदनाय तें काम मागीर तें गांठ्यान दिता आसलो परमिशन घेवन कितू जावं लंडन अमेरिका म्हगे फ्रेंड आहाय इतू
पयशांचे इतू पयशे म्हूण तेणी घर गेलो न्ही थिंगा काय बरें दिसताय घरान पूण सगळ्यान न्ही रे थोडे बेश्टे थिंग भाड्यान रावताय आनी शाबास सांगताय भाड्यामध्ये थोड्यान मेहनत केल्या दीस रात आपणे बायल भुरग्यां लागून कश्ट केले पयशे सगळायले न्हय ह्या बायलां हाडल्या ते बायलां हाडल्या कासीन हिंगा थिंग खेळो न्हय तेणें आपणागे फुडारचें दिलां आपणा बायल भुरग्यांक फुडारचें दिलां आनी घर गेलें थिंगा दाखयलें ताणें म्हाका आख्खें A to Z पूण वर जोडपा शिरी पूण पद्यान भोंवपा शिना तो पद्यान भोंवना म्हाका दाखयलो तो देवा सांगिलो मुगे लायफ जियल तो पुरो म्हूण मुगे लायफ आनी कोणाकूय दी म्हूण मुगे हांव जियल तो पुरो म्हाका आनी जियेवपा नाका हे संवसारान ऐसा सोसयतान ऐसा देव सारतो मनीस आहा जायतो ऐसा मनशा म्हळ्यार रावन केसो फायदो देवा उलयता बरें सुसेग आसतलो ना काम करूं नाका कांय करूं नाका हिंग जळ्ळ्यो जळी सरकारा अड्ड्यार घाताय जळ सरकारा अड्ड्यार घालपाची आं भियोवपाची गरज ना कितें भियोवपा गरज ना रे एक दीस बेकार रावलो जाल्यार उपाश मेले मरे दोणा तांदूळ दिवंक वचपा न्हय आं बघा ना भियोवपाची गरज ना तुका भियोवपा गरज ना कित्याक तूं लोकांक लुटीता तूं चोत्ता जमीन हें तें खाता लोकांक गेलें हेजी हप्तो तेजी हप्तो तुमकां मेळटाय पण आमकां भिवपा गरज आहा आमी एक दीस काम करना जाल्यार बायल भुरगीं उपाश पडटाय एक दीस रेस्ट घेवच्या मेळना आमकां विसव घेवच्या मेळना दीस रात काम करून थकताय एक म्हयनो बेश्टो न्हिदो आतां घराको रेस्ट करून दोतोरा बले गेले आजरान वच जाय मोटरसायकली जायत गेले 500-600 रुपया पेट्रोल थिंग कितें खाता जाल्यार ते पयशे 3000 पाकून गेले थिंगा तुमकां गरज ना कित्याक तुमकां फुकट सगलें हॉस्पिटल फुकट सगलें फुकट आमकां दुडी मरूं पडटाय गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आहाय थिंगा बेड आहाय फ्री उरला सगळे पयशांची नांवां गव्हर्मेंट नांवां हॉस्पिटलां ते गव्हर्मेंटा हॉस्पिटला बरें म्हाका दिसता आमगे टॉयलेटरी बरें आसतले वळख नासता आनी हॉस्पिटलां वचपाची किडनी काडटाय दोळे काडटाय इकताय मनशा मान उडयताय बघो ना कोरोना जाला हें जालां तें जालां वळख ना गेलो काबार आनी तेम कोरोना जालो म्हळ्यार रोखडी भिताय गोंयकारां कोरोना जायनासतो न्हय हे दोळे किडनी काण इकताय रगत बगत काटाय तुम चडू वयताय थिंगा ऑपरेशन कोताय थिंगा सगळें मेळनासताय ना दोतोरांगेर पयशे कितें करून घातले ते हॉस्पिटलां हें कितें करून जातालें नर्सां बसां कितें करून हारी कसले तुमचे वयल्यान ते एक तेंपा सोरो म्हारग आसलेलो आयज सोरो देंवला पूण पेट्रोल म्हारग जालें पेट्रोल पिवपाची वा लासन मरपाची आनी एकलो मनोज परब ओकमान करना तुका पूण उतर उडक आसता उलयलो उतर उडक आसता ती लंडन अमेरिका जाय जाणां पयशे धाडे ना न्ही लास्टाक तुमगे एकलो मनीस येयलो पयले दिसा वयत ते दुसरो तूं सांगतालो पगो बिला पास कोता म्हूण आपूण थिंग घातो म्हूण पूण थंय पगो बील खंय तेंक बाबड्या फोटो दी तेंगे पयशे खायन गेलो तूं आं थंय पगो कितें उलयला तूं कोणागे बांद मोडटाय कोणागे न्हंय वयताय उडोन वयताय ते सार करपा खबर उलयता तळय सार करपा खबर करता रस्त्यांची आरे तेंगे ते पगो बील पयलीं पास कर थिंगसान लंडनसान तुका सपोर्ट केलो जायतो अमेरिकासान सपोर्ट केलो लंडनासान तेंगे बील पयलीं घाल आमी सोड खबर आमकां गरज ना तुजी आनी कोणाक तें गरज ना तेंगे बिला वयर उलय न्हंय सार करूं नाका
उतार म्हणटाय ते मरे सांबाळपा जाय. आमगे फुरसाको जुरामेन दिलो आनी खूंय दिलो आनी धांवताय तुम नागडी कोन्न रस्त्यार हाड मारपाचें कोणूय तो आमगे बांबोळे फुरसाको जुरामेन दीन तो जुरामेन तोडूं वयता न्ही ताका नागडी कोन्न मारपाचें रस्त्यार हाड. तुमकां सोय पळोवहा आमगे क्रिस्तांगे देव. ते मागडेक पासून तुम केलें तें जुरामेन दिल तो फुरसा कडेन येदे व्हडले रेडे बैल देखून जाय तुम शिंकोन मात हेंचें ना. देवाक मागता हितू देवा मुखार तुम दिम घालपाची. दिम घालन मागोन आसलें तुम दिम घायले तुम देवाकीचें व्हडलें जालें मरे थिंगा देव सकयल जालो मरे तुमचे धाकलो देव जालो मरे तुम व्हडलें जालें देवाकीचें. दिम घाल्याय बावाडटा आनी दोळे बंद करी आतां तुका देखून मागाय. पूण तुम लोकांक दाखोवपा ते युट्यूबार हेजे फेसबुकाचेर घालून पयशे करपाक. आमचो क्रिस्तांव गोंयकार बाबू जाणां कितको मागताय ती देम घालन फुरसा मुखार पांय पडटाय. पूण तुम मनशा पांय पडटाय मनशा पांय उमी घेताय. देवा पांय पडों जायना तुमकडे देवा पांय उमी घेवचे जायना तुमकडे तुम मनशा पांय उमी घेताय. तो देव मनीस हिंगा ते मला दिसां पडटा तुमचे. मनशा हेंग मारपा जाय गळ्यार देवा पांय पडपा जाय देवा पांय उमी घेवपा जाय पूण तुम देवा पांय घेयनाय मनशा पांय उमी घेताय.